Hello everyone, how are you today guys? I hope today everyone is healthy and happy. Now, I and my friend will do a presentation on analytical exposition text. But before that, we will introduce ourselves. Okay, my name is Newayan Cahya Pavita Nariswari. Just call me Sahya. I am from class 11 Science 3, number 19. And my friend? Hello, my name Pandey Putu Puspa Ningayu Agustin. You can call me Puspa. I'm from 11 Science 3, number 25. Okay guys, do you know what analytical exposition text? If you don't know, let's watch the video explanation below. Happy watching guys! Analytical exposition text mostly consists of 4 parts. There are definition, social function, generic structure, and language feature. But in this video, I added 2 more parts. There are expression and evaluation. Okay, maybe you are asking what is analytical exposition text? So, the definition of analytical exposition text is a text that elaborates the writer idea about the phenomenon surrounding. Jadi, analytical exposition text sendiri berisi tentang pemikiran penulis akan suatu hal-hal yang terjadi di sekitarnya, baik itu benda, kejadian, ataupun tempat. Oke, setelah kalian mengetahui definisi dari analytical exposition text, kalian juga harus mengetahui social function and the main purpose. So, its social function is to persuade the reader to look at an issue with your perspective. Jadi, fungsi sosialnya adalah membujuk pembaca untuk melihat suatu masalah dengan perspektif Anda. Whereas the main purpose to attempt to persuade the reader to believe something by presenting one side of the argument. Jadi, tujuan utamanya mencoba membujuk pembaca untuk mempercayai sesuatu dengan menghadirkan satu sisi argumen saja. Oke, mungkin di antara kalian masih banyak yang bingung atau belum paham tentang tujuan dan social function dari analytical exposition text. Sekarang aku bakal ngasih satu contoh kalimat di samping ini. Music is important in our life. Musik itu penting di hidup kita. The sentence on the side aims to show the author's opinion and builds the reader's reaction. Jadi, kalimat di samping ini bertujuan untuk menunjukkan opini dari penulis dan membangun reaksi dari si pembaca. Jadi, singkatnya seperti ini ya. Misalnya, aku setelah membaca kalimat di samping ini, aku langsung bereaksi atau berpikir, ternyata bener loh, musik itu penting di hidupku. Karena kalau misalnya nggak ada musik, menurut aku hidup itu nggak bakal enjoy. Itu contoh pertama. Atau mungkin di antara kalian berpikir, ternyata bener loh, musik itu penting hidup kita. Karena kalau misalnya nggak ada musik, mungkin kalian nggak bakal bisa belajar dengan tenang. Nah, itu 2 contoh supaya kalian lebih paham lagi. Gimana? Kalian udah paham kan? Aku harap kalian udah semakin paham ya. Karena berikutnya aku bakal jelasin kalian tentang generic struktur dari analytical exposition text. Tunggu dulu. Sebelum itu aku bakal ngasih tahu the example of analytical exposition text. There are editorials, legal defenses, letters, political leaflets, newspaper articles, and essays. Now I will talk about the generic structure of analytical exposition text. There are 3 generic structure of analytical exposition text. The first, thesis, then arguments, and the last one is reiteration. The first, I will explain about thesis. Thesis introduces the topic and shows speaker or writer's position. It contains outline of the argument are presented. Jadi, tesis bertujuan memperkenalkan topik dan menunjukkan posisi pembicara atau penulis, di mana berisi uraian-uraian dari argumen si penulis.
Then there are arguments. Argument it consists about points and elaboration. Point states the main arguments, whereas elaboration develops and supports its point of arguments. Argumen terdiri dari poin dan elaborasi. Poin menyatakan argumen utama, sedangkan elaborasi mengembangkan dan mendukung setiap poin dari argumen. There are reiteration. Reiteration or restatement restates the speaker or writer's position, and a conclusion summing up the arguments. Reiteration atau pernyataan kembali menyatakan kembali posisi pembicara atau penulis dan kesimpulan yang merangkum argumen. To understand better, there will be an example at the end of the video. Supaya kalian lebih paham, akan ada contoh dari teks analytical exposition beserta struktur-strukturnya di akhir video. Ditonton terus ya teman-teman. Hello guys, welcome to my vlog with Sahya today. Okay, now I will explain about the language feature of analytical exposition text. Guys, if you don't know what is the language feature of analytical exposition text, please keep watching this video. Okay? Okay. Guys, do you know that there are 8 language feature in the analytical exposition text? Guys, tau gak sih kalau ada 8 kebahasaan yang digunakan untuk membuat analytical exposition text? Ada apa aja sih kira-kira? Tetap simak videonya ya. Number 1, focus on generic human and non-human participant. Maksudnya adalah fokus pada partisipasi manusia dan non-manusia itu gimana sih? Jadi non-manusia ini bisa dikaitkan dengan fenomena alam, ataupun binatang, ataupun yang lainnya. Number 2, use of simple present tense. Menggunakan simple present tense dalam pembuatan kalimatnya. Untuk formula dari simple present tense adalah subject plus verb 1, SRES plus object plus adverb. Number 3, use of relation process. Jadi di sini menggunakan kata keterangan kepemilikan seperti itu. For example, is, has, or have, and become. Okay, next, number 4, we have use mental process. It is used to state what the reader or speaker think or feels about something. Jadi ini digunakan untuk menyatakan apa yang penulis ataupun pembicara rasakan tentang suatu hal. For example, release, feel, I believe, I prefer, or something like that. Okay, next, number 5. Use a material process. It is used to state what happens. Jadi ini digunakan untuk menyatakan apa yang terjadi. For example, pollute, drive, write, seperti kata keterangan kerja ya. Okay, number 6, use connective atau kata penghubung. Kata penghubung ini digunakan untuk membuat argumen agar argumen itu terhubung, like word that links arguments. Number 7, use internal conjunction to state argument. Jadi menggunakan kata konjungsi internal untuk argumen, seperti addition atau penambahan. Biasanya contohnya beside, in addition, or something like that. Next ada comparison atau perbandingan, misalnya but, meanwhile, on other hand, and something like that. Selanjutnya kita punya time atau waktu. For example, second, then, next, at the first, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada cause effect atau akibat. Jadi contohnya itu bisa consequence of the result. So the result
dan lain-lainnya. Oke, number 8 atau nomor terakhir, reasoning through casual conjunction or nominalization to indicate a case or reason of what is being stated. Jadi ini biasanya digunakan untuk melalui konjungsi atau nominalisasi untuk menunjukkan penyebab atau alasan suatu terjadi. Misalnya, contohnya itu ada causal conjunction because of atau since. Bisa kita contohkan atau kita beri example. The rapid increase in crime was causing concern among the police. Jadi peningkatan pesat dalam kejahatan ini menyebabkan kekhawatiran dari pihak polisi tersebut. Okay guys, this is all the language feature of analytical exposition. I'm sorry if I make mistake in this video. Saya mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan kata di video ini. Hey guys, are you still excited? Okay, next I will explain about the expression and characteristic of analytical exposition text. Okay, the first expression of analytical exposition text. Okay, I have 3 examples. Example number 1 is there are several reasons why. Ada beberapa alasan mengapa saya melakukan ini, mengapa bisa terjadi seperti ini. Gitu. Example number 2, let me tell you the reason why. Biarkan saya memberitahu Anda alasannya. Gitu. Alasannya kenapa? Mungkin kenapa bisa terjadi seperti ini, atau kenapa saya melakukan ini. Gitu. Example number 3, this is true based on the fact below. Jadi hal ini tentunya benar karena sudah berdasarkan dengan fakta. Jadi di sini di expression ini kebanyakan menggunakan kata why atau mengapa. Okay, next ada characteristic of analytical exposition text. I have 4 characteristics in analytical exposition text. Number 1 is clearly state the point of view. Number 2, use valid research finding to support your point of view. Number 3, defend your point. Number 4, support the viewpoint with the factual data. Okay, thank you guys. See you next time. Bye. Okay guys, that's my video. I hope this video is useful for you. And don't forget to like, comment, and follow me and my friend. And see you next time, guys. Bye.